The independence of judiciary and the protection of human rights are not up for debate. They are the best tools we have to hold power to account and to ensure that the rights and freedoms of everyone are upheld. This is true not only for us in the European Union, it is true in the United States, and it is true anywhere in the world. We will continue to engage with the United States in an honest and open way on issues of concern, as we have always done. This is what partners do. For instance, our EU Special Representative for Human Rights will travel to Washington, D.C. in the coming weeks as part of this regular engagement. Honourable members, in this rapidly changing world, the European Union will continue to defend the values and ideals on which our Union was founded, including human rights, democracy and the rule of law. We will continue to champion those values in our engagements around the world because this is also in our strategic interest. Make no mistake, if these values are under threat anywhere, they are under threat everywhere. Thank you. Grazie Commissario, iniziamo il dibattito. Prego onorevole Scerba. Prego onorevole. The US, we are concerned. Yes, we are concerned in this House of Democracy, and I would like to start to express my and EPP solidarity with the victims of violence and their families. But let me also concentrate in this debate on our common relations. The transatlantic ties have been the backbone of global politics for the past decades, and as such have ensured stability, growth and freedom of both sides of the Atlantic. I regret that the EU-US political relations are currently undergoing their most difficult period and are being tested more severely than at time since the Second World War. The outcome of this crisis will determine whether what unites us proves to be stronger and more enduring than what is beginning to divide us. In this House, we are trying to map the most constructive scenarios for bilateral relations. In an environment where the EU is increasingly confronted with challenges one would not expect from the EU most trusted and important ally. Currently, the bilateral relations is characterized by a high degree of unpredictability, attempts to undermine the rules-based international order, challenges to sovereignty and territorial integrity, and redefinition of strategic approach to Russia. We need a trust between the partners, and this distrust I can observe also as a standing rapporteur on the US. It has influence in the perception of the United States across EU societies. Dear colleagues, it's time to reflect. It's time to be united in this issue. Thank you very much. Grazie onorevole. Prego onorevole Glucksmann. Prego. Chers collègues, l'extrême droite tue. L'extrême droite tue la démocratie, elle tue l'état de droit et elle tue des citoyens américains dans les rues de Minneapolis. René Good et Alex Pretty sont des noms, des destins, des morts qui nous disent, nous rappellent, nous crient même ce qu'est la vérité de l'extrême droite une fois au pouvoir. Et la leçon américaine, celle de la bascule si rapide d'une vieille démocratie dans l'abîme, vaut pour nous en France et en Europe. Alors que beaucoup se résignent à une victoire du Rassemblement national en France en 2027, je veux solennellement rappeler ici une chose simple et basique.
La prise du pouvoir par l'extrême droite n'est jamais une alternance classique, c'est toujours une contre-révolution brutale. Et si vous en doutez, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un livre d'histoire, il faut juste ouvrir les yeux, allumer la télé, regarder ce qui se passe aux États-Unis, voir les meurtres de Minneapolis, lire les tweets de Trump justifiant ces meurtres et observer matin, midi et soir des députés d'extrême droite en Europe justifier l'ensemble de la politique de Donald Trump. Alors que l'administration américaine vient d'annoncer qu'elle allait financer dans nos pays les think tanks et organisations alignées idéologiquement sur elle, il faut un sursaut patriotique des Européens. Oui, nous sommes fiers de nos démocraties, nous sommes fiers de nos droits, nous sommes fiers de notre union. Oui, nous avons en Europe un modèle différent. Oui, nous croyons, nous, encore en la liberté. Vous pouvez avoir la statue, nous avons la flamme et nous la cultiverons. Grazie onorevole. Prego onorevole Vallée. Prego. Merci Madame la Présidente, chers collègues, merci Monsieur Glucksmann pour votre pondération et votre équilibre, pour vous qui distribuez des brevets de respectabilité en permanence. Les événements survenus à Minneapolis ont suscité une émotion légitime, Monsieur Glucksmann. La mort de 2 personnes est toujours une tragédie, mais contrairement à vous, moi je n'ai pas l'indignation à géométrie variable. Chaque vie compte, partout dans le monde. Mais je veux le dire ici avec calme et clarté, ces faits se sont déroulés aux États-Unis, pas en Europe, pas en France, pas dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que certains partis politiques instrumentalisent des drames étrangers pour importer chez nous des tensions qui ne sont pas les nôtres. Je refuse qu'on fasse le procès de la police française, à partir d'images venues d'outre-Atlantique. On nous a déjà fait le coup avec l'affaire George Floyd, où on a voulu mettre la France à genoux, culpabiliser nos forces de l'ordre, comme si nos policiers étaient responsables des fautes commises ailleurs. Jean-Luc Mélenchon, Madame Aubry, je ne vous ai pas oublié. Ou hier encore, Christophe Castaner avant lui, vous présentez, vous opposez, mais sur ce point, vous vous rassemblez. Je me souviens de ce même ministre de l'Intérieur, Madame Hayet, qui justifie des manifestations violentes devant le tribunal judiciaire de Paris en expliquant que l'émotion pouvait dépasser le droit. Non, Madame Hayet. Dans une démocratie, le droit protège l'émotion, il ne s'y soumet pas. Et je m'étonne, Madame Aubry, que vous n'ayez pas convoqué Madame Traoré, érigée de votre parti de l'extrême gauche, toujours prête à apporter des causes américaines pour nourrir un discours anti-flic, comme je ne m'étonne pas de voir votre même parti faire son beurre sur les morts à Gaza pour les porter jusque dans nos rues en faisant des juifs des cibles, Madame Aubry. En France, nous avons une police républicaine, la police aux frontières, la gendarmerie, la police nationale, celle sur laquelle vous tapez tout le temps. Elle lutte contre les passeurs, elle protège nos frontières. Faites pas de syncope, Madame Aubry, ça va bien se passer. Défendre nos libertés. Je le dis solennellement, jamais je n'accepterai, Madame Aubry, ni votre parti ni les autres, qu'on fasse de nos policiers une cible pour servir la haine du flic que vous aimez tant. Prego onorevole Fidanza. Grazie Presidente, signor Commissario, colleghi. C'è troppa violenza nella società americana, avete ragione cari colleghi della sinistra, e certamente le nostre anime si indignano per le morti e ci sentiamo confortati nella nostra superiore civiltà europea che mai consentirebbe di assistere ad immagini simili. Poi però, eccitati dall'odio anti-Trump, vi dimenticate di dire che questa violenza, così come le morti per mano della polizia, così come la stessa ICE, esistono in America da decenni, purtroppo, e ben prima di Donald Trump. E vi dimenticate di dire che non è normale, e non lo sarebbe neanche qui in Europa, organizzare proteste sistematiche e azioni violente per impedire alle forze dell'ordine di fare ciò che la legge dello Stato, qualsiasi Stato, prevede. E ovviamente sorvolate sulla forte polarizzazione politica in atto in Minnesota e sorvolate sulle truffe miliardarie orchestrate dai democratici locali con la comunità somala e non contenti nei giorni scorsi siete arrivati a denunciare l'arrivo dell'ICE a Milano per le Olimpiadi invernali, evocando una specie di invasione armata, deportazioni di immigrati e altre menzogne simili. E avete finito così con incendiare le piazze dell'odio e i risultati li abbiamo visti. Dopo le violenze di Torino, finite con un agente preso a martellate, sabato la manifestazione No ICE a Milano è sfociata negli ennesimi ripetuti attacchi contro la polizia. È di questo che la sinistra dovrebbe preoccuparsi, in Italia e in Europa, non dell'inesistente pericolo ICE, ma dei gruppi di estrema sinistra che hanno ormai deciso di muovere guerra allo Stato, alle forze dell'ordine e a tutti i cittadini per bene, e verso i quali continuiamo a non sentire da parte vostra una doverosa e netta condanna. Grazie onorevole. Prego onorevole Ayer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. La plus ancienne démocratie moderne, les États-Unis, bascule vers un régime autoritaire. En un an,
depuis la réélection de Donald Trump, les contre-pouvoirs américains, que l'on pensait pourtant parmi les plus forts au monde, ont été piétinés. Et dans ce régime autoritaire qui se met en place, la police de l'immigration, l'ICE, joue un rôle central. Aujourd'hui, l'ICE n'est plus une agence fédérale chargée de lutter contre l'immigration illégale. Elle est le bras armé de la folie d'un pouvoir qui tue ses propres citoyens. René Good, Alex Pretty, exécutés lâchement à Minneapolis par des agents hors de contrôle. ICE n'a porté aucun secours à René Good. Elle a fait obstacle aux premiers soins proposés par un médecin. L'enquête sur la mort de cette mère de famille a été suspendue par Washington. Alex Pretty, lui, a été abattu au sol alors qu'il était désarmé. On a tous vu les vidéos qui nous ont révoltés. Voilà ce que sont devenus les États-Unis depuis un an. Voilà la réalité du second mandat de Donald Trump. Un mandat contre les valeurs démocratiques américaines, mais aussi contre les valeurs démocratiques européennes. Parce que le trumpisme n'est pas la folie d'un homme. Ce serait une explication trop facile. Non, le trumpisme est une idéologie populiste et nationaliste, une idéologie qui veut se diffuser partout sur notre continent. L'administration américaine l'a écrit noir sur blanc. Elle veut s'appuyer sur l'extrême droite, ici dans cet hémicycle, partout dans l'Europe, pour détruire l'Union européenne et mettre en œuvre son programme réactionnaire. Si certains en doutent, écoutez simplement les réactions, les soutiens de Janša en Slovénie, de ceux de Giorgia Meloni en Italie, de Marion Maréchal en France. Ils érigent l'ICE en modèle. Ils justifient ces assassinats en pointant du doigt le profil des victimes. Ils veulent ICE partout en Europe. Chers collègues, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis concerne l'Union européenne. On ne doit pas détourner notre regard. La démocratie dans le monde est attaquée et elle doit se défendre. Alors face à cette internationale réactionnaire menée par Donald Trump, on doit bâtir une alliance, l'alliance des démocrates de tous les pays. Alors je le dis au peuple américain qui s'oppose à Trump, je le dis aux citoyens dans le monde qui font face à l'arbitraire, la haine et l'intolérance. Vous n'êtes pas seuls. Le Parlement européen est à vos côtés. Les démocrates du monde entier sont à vos côtés. Je vous remercie. Grazie onorevole. Prego onorevole Ranke. Prego. Stay inside. Keep your doors closed. They are coming. These are warnings that people shout to their neighbors when ICE is turning up in their street. Masked men raiding houses, imprisoning children, spreading an atmosphere of fear and arbitrariness. Colleagues, no one can tell me that this is simply regular law enforcement. It has to stop, and it has to be condemned by European lawmakers. I grew up with a strong belief in US democracy. After all, the reason why I could grow up in democracy and freedom was because of the brave fight also of US soldiers against German fascism here in Europe. And that is why it breaks my heart even more when I see what is happening in the US right now. The country which contributed so much to our understanding of modern democracy, of what rule of law is, of what checks and balances are, of how we put limits to executive power. This is why I want to say to all our friends in the US who still believe in these American values, keep up the fight. Keep resisting to this authoritarian power grab that is ongoing right now. Europe is at your side. We will stand up for your rights, for our rights, for human rights. For Alex Pretty, for René Good, for so many others who have been killed. For democracy and rule of law. For all of us. Keep resisting. Thank you very much. Grazie onorevole. Prego onorevole Aubry. Chers collègues, comment appelle-t-on une milice qui chasse les personnes en fonction de leur origine réelle ou supposée, qui tue ses opposants et multiplie les raids punitifs pour faire régner la terreur? C'est l'ICE de Donald Trump. Si cela avait été n'importe où ailleurs dans le monde, notre Parlement aurait déjà adopté plusieurs résolutions et les sanctions qui s'imposent. Mais non, ne froissons surtout pas notre allié Donald Trump.
L'ICE peut doubler ses effectifs, tuer au moins 30 personnes en un an. Les États-Unis restent bien sûr le partenaire privilégié de l'Union européenne, selon les mots d'Ursula von der Leyen. Pire, l'Italie accueille à bras ouverts leurs agents pour ces JO d'hiver. Ce Parlement, des socialistes à la droite, reprend l'adoption de l'accord commercial complètement inégal avec les États-Unis. Et la Commission européenne envoie pour ce débat crucial son commissaire à la pêche. Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le commissaire, c'est dire comme vous prenez la menace au sérieux. Peu importe donc si Trump veut annexer un territoire européen, peu importe s'il met en scène le droit international, s'il met en pièces le droit international, peu importe s'il reprend les méthodes fascistes dignes des années 30. Comme dans les années 30, les capitalistes européens en profitent d'ailleurs. Capgemini fournit les logiciels, Paro les drones. L'argent de la haine et du sang n'a pas d'odeur. Voilà le modèle envié par l'extrême droite européenne. Une milice qui emprisonne massivement, tue et sème la terreur. Un eurodéputé appartenant au groupe de Marion Maréchal s'est même réjoui des meurtres de l'ICE. Et sans surprise, Jordan Bardella n'est pas là pour ce débat aujourd'hui. Probablement préfère-t-il rester discret sur les agissements de l'ICE après avoir pris Trump comme modèle et organisé au Parlement européen des conférences avec les proches de Trump, pas plus tard que la semaine dernière. Quant à vous, Monsieur Vallée, je serai vous, je me ferai tout petit, vous prétendez défendre les policiers, mais en réalité, vous piquez dans la caisse et vous piquez à leur argent de vos propres collègues. Petit à petit, Trump impose ses méthodes partout. L'ICE est déjà en germe en Europe. Frontex fait la chasse aux migrants à nos frontières pendant que des politiques migratoires toujours plus inhumaines sont adoptées, comme hier dans ce Parlement. En France, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a même lancé des rafles anti-migrants, de vastes opérations pour arrêter un maximum de sans-papiers. Aux États-Unis, comme en Europe, comme le disait Bertolt Brecht, le ventre d'où sort le fascisme est toujours fécond. Cessons de le nourrir avant qu'il soit trop tard. Grazie onorevole, ricordo di mantenere a tutti i colleghi dei toni consoni a questa Aula. Prego onorevole Anderson. What happened in Minneapolis is first and foremost a legal dispute, a tragic incident during a law enforcement operation. Investigations will follow, evidence will be gathered, and in the end, a judge will decide. And this will all happen in an American court under American law, by American judges, not in this chamber, and it will certainly not be decided by the hyperventilating left. Scream and fume all you want. Law enforcement must enforce the law and return illegal immigrants. Left activists interfering with operations, creating chaos and escalating tensions. And all this because of your silly notion no one is illegal. Fact check. Yes, illegal immigrants are indeed illegal. What you call civil resistance is in reality inciting violence. If you truly cared about safety and preventing tragedies, you would stop antagonizing law enforcement simply for doing their job. Illegals are to be deported, period. Just get with the program. Thank you. Prego, onorevole Walsh. For a point of order, please. Querida presidenta, quiero dirigirme al anterior ponente en base al artículo 10.4 sobre comentarios ofensivos, en base a la consideración de una persona ilegal, porque creo que está rondando ya los comentarios ofensivos y de odio, y por tanto someterla a su consideración. Racistas. Esto es una consideración racista. Grazie onorevole, io ricordo a tutti, come ho appena fatto, di mantenere da tutti i gruppi un tono consono a questo dibattito. Prego onorevole Walsh. Thank you. Colleagues, despite what the previous speaker had said, today I speak not only as an Irish MEP but also as an American citizen.
I was born in the United States, raised in Ireland. I lived there for many years in my 20s. I still have very close family there, and this week, for the first time in my life, I found myself worrying about their safety. Late last year, an Irishman by the name of Seamus Culleton was taken by ICE agents and moved over 4,000 kilometres to a detention centre in Texas. A man living with his family in the city of Boston, a man who holds, despite what previous speakers said, a very valid work permit, and sadly, a man who has now become a warning to many Irish families who live and work and contribute to American society. The case of Seamus reminds us that the days of no Irish need apply are no longer a relic of the past. The signs found in the shop windows and offices of England in the 1980s are now returning to the United States of the 21st century. The US of today is not a land of opportunity for people like you or I. It's not a place for immigrants, it's not a place for LGBTI+, and sadly not even a place for women. And the trajectory of travel shows us it's no longer a place for the Irish. Ahead of our annual St. Patrick's Day visit, I'm calling on our Prime Minister, Taoiseach Micheál Martin, to raise the case of Seamus and the other Irish who are detained illegally. Our relationship with the US has been strong and enduring, but it is because of that friendship we must speak honestly and ensure the words of no Irish need apply and the anti-immigrant rhetoric coming from the right never again become a reality for people, especially for the 3.7 million people who identify as Irish, who are legally American citizens, working in the United States, contributing to society, and ultimately making the world and the United States a hell of a lot better place than the rhetoric you just spit. Thank you very much. Grazie onorevole. Prego Vicepresidente Barley. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist kostbar und Demokratie ist zerbrechlich. Die USA ist eines der Mutterländer der Demokratie und gerade dort zeigt sich gerade, was passiert, wenn Demokratieverächter an die Macht kommen. Egal, welche politische Agenda sie haben, eins haben alle gemeinsam. Sie versuchen als erstes, demokratische Institutionen zu entmachten und die Gewaltenteilung zu zerstören. Das lässt sich an den USA besonders gut illustrieren. Warum? Weil der Präsident überhaupt kein Hehl daraus macht, dass er das tut und tun will. Weil er die Befugnisse des Kongresses übergeht, weil er die unabhängigen Gerichte und andere Institutionen zu seinen Erfüllungsgehilfen machen will, weil er kritische Medien zum Schweigen bringt. Trump und das Project 2025 hatten sich dabei vor allem Ungarn zum Vorbild genommen, wo all dies schon seit 16 Jahren passiert. Was ist die Erkenntnis für alle in Europa? Egal, wo die Unterschiede zwischen den Antidemokraten liegen und was sie ihnen auch für Blaues vom Himmel versprechen, wenn sie an die Macht kommen, werden sie genau das tun. Die Demokratie zerschlagen, um zu verhindern, dass sie jemals wieder abgewählt werden können. Und dann werden sie ihr wahres Gesicht zeigen. Die AfD Bayern sagt schon jetzt, sie wünscht sich Eis auf deutschen Straßen. Maskierte, und es wird applaudiert, ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen, das wird applaudiert auf der rechten Seite, also maskierte, nicht identifizierbare Menschen, die willkürlich anhand von Hautfarbe andere von den Straßen verhaften und ohne Prozess festhalten. Deshalb, Demokratie ist kostbar und sie ist zerbrechlich. Sie scheitert nicht nur an den Extremisten, sie scheitert an denen, die ihr gegenüber gleichgültig bleiben. Wir alle müssen diesen Extremisten entschieden genug entgegentreten. Grazie onorevole. Prego onorevole Sardone. È assurdo, veramente assurdo, che il Parlamento europeo perda tempo a parlare di episodi di presunta brutalità da parte degli agenti ICE negli Stati Uniti. Lo dico perché noi dovremmo magari invece discutere di altro, ma qua ogni volta che si parla di forze dell'ordine lo si fa sempre con gli atti di presunta violenza che loro metterebbero in campo, mai
quelli che invece subiscono. Dovete sapere che nel mio paese praticamente ogni settimana ci sono agenti che aggrediti da antagonisti ai centri sociali ed estremisti di sinistra che trasformano le piazze in zone di guerra. Questa è la realtà che vivono i cittadini, ma la sinistra addirittura coccola queste persone. Noi qua dovremmo dare un segnale chiaro a chi alza le mani contro lo Stato: tolleranza zero. E invece trovo vergognoso che abbiamo qua una collega come Ilaria Salis che viene dai centri sociali di estrema sinistra e che si è distinta per atti di violenza. E proprio questa persona qua ha solidarizzato con chi devasta le nostre città e attacca i poliziotti. Beh, noi invece dovremmo prima di tutto occuparci della sicurezza dei cittadini e dare dignità ai nostri agenti. Poi magari, insomma, se voi volete continuare invece a solidarizzare non avrete di sicuro mai il nostro consenso. Noi saremo sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Grazie. Grazie onorevole. Prego onorevole Axinia. Migrația ilegală este o problemă cu valențe economice, sociale și culturale uriașe, nu doar în America, ci și în Europa. Este dreptul statelor să-și protejeze cetățenii, societatea și economiile de migranți ilegali. O națiune care nu-și poate controla frontierele nu se poate numi o națiune, spunea președintele Reagan. Cei care au inițiat dezbaterea de astăzi sunt oameni politici care nu vor să apere modul nostru de viață, dar își imaginează că prin migrație le va crește cumva masa de votanți. Mai rău decât atât, într-un moment de cotitură al istoriei, din dorința de a arăta cu degetul către președintele Trump și administrația de la Washington, alimentează tensiunile dintre Europa și cel mai important partener strategic al său. Este caragios să discutăm despre respectarea statului de drept în SUA, câtă vreme, la nivel european, se fac eforturi considerabile pentru limitarea libertății de exprimare. Așa arată raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, care demonstrează că Comisia Europeană a exercitat presiune asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, țările de jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din 2024. Excesele făcute sub presiune în America pălesc prin comparație cu falsificarea democrației în Europa. Mulțumesc. Grazie onorevole. Prego vicepresidente Wilmès. Grazie. Il y a quelques heures, j'étais encore aux États-Unis et je vous le confirme, l'inquiétude dominait chez la majorité de mes interlocuteurs, chefs d'entreprise, universitaires, mais aussi aux collègues du Congrès. Et c'est vrai, beaucoup d'Américains se demandent si leur démocratie n'est pas en train de vaciller durablement. Et je les comprends. ICE est devenu l'incarnation de cette dérive avec des agents qui ont carte blanche et bénéficient, selon le vice-président Vance, d'une immunité totale. René Good et Alex Préti l'ont payé de leur vie. Il faut bien se rendre compte que ICE, ça n'est que la pointe visible de cet épouvantable iceberg, je le crains. Alors c'est vrai que c'est important qu'on puisse ici en débattre, mais ça ne suffit pas. Il faut d'abord entretenir un dialogue permanent avec les États-Unis et ceci aussi en dehors de nos relations institutionnelles parce que la société américaine, les partis aussi ne sont pas un bloc monolithique de pensée. La prise de conscience peut venir de l'intérieur. Et je parle bien de dialogue et non pas d'ingérence comme souhaitent le faire les États-Unis en finançant en Europe les organisations alignées à leur idéologie. 2. Mettre fin aux courbettes. Un langage de fermeté, sans rupture, fait bouger les lignes, on l'a vu au Groenland. Par exemple, la capacité de nous désengager de l'accord commercial s'il n'est pas respecté et si nous ne sommes pas respectés. Ou encore que la Commission ne peut négocier comme si de rien n'était l'accès aux données biométriques des citoyens européens, pour ne citer que ceci. Chers collègues, un an après le début du second mandat du président Trump, on voit que l'approche soumise et sucrée que l'on a jusqu'à présent adopté avec les USA ne convainc pas. Il est temps d'en changer. Merci. Grazie onorevole. Prego onorevole Kuhnke. Tack, fru talman. Maskerade män rövar bort barn från deras föräldrar, jagar och attackerar människor på öppen gata. Det rasistiska och dödliga våldet från Trumps lakejer i ICE är oacceptabelt, men också en varningsklocka. Runt om i EU har högerextrema krafter hyllat ICE insatser och Sverigedemokraternas ungdomsförbund vill ha en motsvarande organisation.
i Sverige. Vi måste lära oss av det som sker i USA. Samtidigt som vi säkrar våra egna institutioner mot de politiska krafter som vill tvinga oss in i en framtid av systematisk förföljelse där rasism och diskriminering får fritt spelrum. Tack. Grazie onorevole. Prego onorevole Dalla Valle. Grazie. Manifestazioni pacifiche represse duramente, proiettili di gomma usati contro i manifestanti, attivisti arrestati per aver condiviso post sui propri social, squadracce di persone che a volto coperto danno la caccia a lavoratori e migranti, bambini di 5 anni rapiti e usati come esca per sequestrare i genitori. Non stiamo parlando di Pechino, Mosca o Teheran. Queste scene arrivano da Minneapolis, Stati Uniti d'America. L'ICE è arrivata addirittura a uccidere 2 cittadini statunitensi disarmati, Pretty e René Nicole Good. Quest'ultima aveva appena accompagnato a scuola il figlio di 6 anni. E questa, secondo qualcuno anche in quest'Aula, dovrebbe essere la nazione faro della democrazia e dell'Occidente. Parliamo di un paese che sta sprofondando nel caos, ostaggio di un'oligarchia corrotta e immorale, come emerge dai disgustosi file Epstein, politici miliardari e appunto oligarchi coinvolti in abusi sessuali e pedofilia. La deriva autoritaria e antisociale che arriva dagli USA è preoccupante, ma il vostro servilismo lo è ancora di più. La storia non vi assolverà per aver sacrificato gli interessi dei cittadini europei in cambio della difesa delle ceneri di un impero che sta marcendo. Grazie. Grazie onorevole. Prego onorevole Grasulis. Bendrai man yra labai keistos šitos diskusijos. Lyg tai nebūtų daugiau problemų, mes bandome teisti ir ieškoti, kaip kiekvienoje šalyje kažkas ne taip. Jungtinėse Amerikos valstijose pilietis su revolveriu akivaizdžiai eina link pareigūnų ir liepia sustoti. Jie nevykdo jų nurodymų, jis nušaunamas. Kitas atvejis važiuojama su automobiliu, taip pat nevykdo pareigūnų nurodymų, taip pat panaudoja jėgą pareigūnai. Ar jie elgėsi teisingai, jie vykdo įstatymą. Pažiūrėkite Vokietijoje, kada į mases, tiesiog į aikštės įvažiuoja su automobiliais ir žmonės žūsto 10. Ir ar tai yra normalu? Man atrodo, ir Europoje turi pareigūnai su tokiais nusikaltėliais elgtis labai griežtai ir atsakingai, kad tokios istorijos nesikartotų ir nekalti žmonės nežūtų. Man atrodo, Europą, užsiimkite savo problemom, nes pas jūs taip pat yra problemos ir mažiau dairykitės į šalis ir ypač į Ameriką. Grazie onorevole. Prego onorevole Sieper. Dear people of Europe, what's happening in Minneapolis, what's happening to the rule of law in the United States is horrifying, truly horrifying. And it has been happening for years. A reminder that democracy does not die overnight. It fades slowly, step by step. A slow decline, a drift toward fascism, fueled by fake news media, very sad. They used to say, Europe is declining. Remember that? Europe is finished, that's what they said. Well, look at us now. We are the biggest market in the world, the fairest society anywhere. The best rights, nobody does rights like we do, the best rights. Brussels will be the new center of freedom. Very strong, very stable, very European. Thank you very much for your attention to this matter. Have a good one. Grazie onorevole. Prego onorevole Van Bremt. Prego. Commissaris, collega's, c'est partout le bruit des bots. En ook helaas in de straten van onze oudste bondgenoot, de Verenigde Staten. Wat ICE vandaag doet in de Verenigde Staten heeft helaas niets te maken met veiligheid of een migratiebeleid. Als je een kind van 5 jaar moet gebruiken, van school plukken en als lokhaas moet gebruiken, dan heeft dat niets te maken met patriotisme. Dat is niet stoer, dat is eigenlijk gewoon walgelijk. Dat zijn praktijken, beste collega's, waar fascisten en communisten uit het verleden jaloers op zouden zijn. En helaas zijn ze daar vandaag ook nog altijd jaloers op. Hier in dit halfrond, dat heb je gehoord, en daarbuiten, waar er in verschillende lidstaten, zoals de mijne, opnieuw gepleit wordt voor eigen privé-milities in onze straten. Wel, collega's, laat ons duidelijk zijn. Nu niet, nooit niet, jamais, never. En commissaris,
wat er vandaag in de Verenigde Staten gebeurt, gaat ook ons aan, zelfs letterlijk. Collega Wals heeft er daarnet naar verwezen. Het gaat ook over Europese burgers. Europese burgers, bijvoorbeeld inderdaad met de Ierse nationaliteit, zoals Seamus Culleton. Een Ier die een perfecte werkvergunning heeft, getrouwd is met een Amerikaanse vrouw, zit al 5 maanden vast in wat hij zelf omschrijft als een modern concentratiekamp. Wat gaat u doen voor die mensen, meneer de commissaris? Hoe gaat u hun rechten beschermen? Europa is ontstaan uit de belofte nooit meer. Jamais. Wie vandaag wegkijkt wanneer die belofte elders wordt vertrappeld, zal morgen moeten uitleggen dat ze ook hier niet meer geldt. Ik dank jullie. Grazie onorevole. Prego onorevole Schaller-Barros. Prego. Tisztelt képviselőtársaim! Úgy tűnik, hogy a baloldal szerint nincs semmi megoldandó feladat az Európai Unióban. Ha kudarcok vannak, egyszerűen kifele mutogatnak. Most éppen az Egyesült Államokra, és ez a vita is ezt a célt szolgálja. Önöket nem a jogállamiság zavarja, hanem az, hogy Donald Trump nem ült fel a liberális divat hullámra. És következetes politikát folytat a migráció terén is. Az amerikai elnök olyan politikát visz, amely nem egyezik a brüsszeli iránnyal. Olyan politikát, amely kimondja, az államnak joga és kötelessége megvédeni a határait és megvédeni a polgárait. Magyarország is ezt teszi, következetesen. Ideje lenne végre szembenézni a saját kudarcaikkal, és nem másokat kioktatni, hanem valódi partnerségre törekedni az amerikaiakkal, az Egyesült Államokkal. Köszönöm szépen! Grazie onorevole. Prego onorevole Veriga. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, pažiūrėkime, kas pila žibalą į protestus. Ar tai nėra tie patys, kurie sakė, kad nužudžius Charlie Kirką pasaulis pasidarė geresnis? Ar manantis, kad prezidentus reikia nerinkti, bet šaudyti? Kodėl žinant, kad nelegalių imigrantų sulaikymai vyksta visose valstijose, smurtiniai protestai kyla išimtinai tik keliose? Ar besipiktinantieji tikrai pritarė, kad koordinuotas fizinis pasipriešinimas, trukdymas pareigūnams vykdyti jų pareigą, ar net bandymas juos fiziškai sužaloti yra tinkama demokratiška protesto forma? Kalbam apie teisės viršenybę, bet apie ją kalbantis panašu pamiršo, kad mirčių aplinkybių tyrimus atlieka ne politikai, bet teisėsauga. Ar Europa tokių politikų kaip Angela Merkel rankomis vykdžiusi atvirų durų politiką taip ir nepasimokė iš istorijų, kuomet saugumo oaze laikyta Švedija tvarkos palaikymui gatvėse turėjo pasitelkti karius, o Vokietijos kalėdų miestelius teko apsupti betono užtvaromis kaip tvirtovės. Kalbame apie teisės viršenybę, tačiau panašu, kad reikėtų pakalbėti apie sveiką protą. Dėkoju. Grazie onorevole. Prego onorevole Joveva. Prego. Racije, streli, umori, strah. Delitev na naše in na problem. Z obljubo bomo mi vzpostavili red, dragi naši. Problem bo odstranjen. Torej, najprej določiš skupino ljudi kot problem in potem še aparat, ki ta problem vsak dan dokazuje, tudi ko ga ni. To ni nobena varnost, to je nadzor, to je sila, to je metoda, ki problemov ne rešuje, ker jih potrebuje. To je danes Minneapolis, to je Donald Trump. Z logiko, če družbo prestrašiš dovolj, bo sprejela vse. Zidove, deportacije, agente, registre, urade. In glej ga zlomka, to je danes tudi slovenska demokratska stranka SDS z Janezom Janšo na čelu. Dragi naši Slovenke in Slovenci, naš novi deportacijski urad bo vse rešil, samo dovolite nam priti na oblast. To ni reševanje problemov, to je metoda, pokazati odločnost umetno, ustvariti občutek izrednega stanja umetno, ker prestrašen človek ne sprašuje veliko. Kot da zgodovina še nikoli ni pokazala, kam pelje takšno razvrščanje nezaželenih. Država, ki ne zna upravljati realnosti, začne upravljati ljudi. In kadar neka politika začne iskati probleme, ki jih lahko spektakularno odstranjuje, to običajno pomeni, da pravih problemov ne zna rešiti.
Nekje drugje so se volivci že odločili za tako politiko tudi pod vplivom strahu. Posledice zdaj doživljajo neposredno v Minneapolisu. Mi se imamo še možnost odločiti odgovorno in svobodno. Grazie onorevole. Onorevole Lagodinski. Non lo vedo. Prego onorevole Salis. Grazie. I want to use this minute to send from here, from the European Parliament, all my and our solidarity to the families and friends of René Good and Alex Pretti. René and Alex paid with their lives for what is right, standing against ICE, standing against raids, abductions and deportations, supporting neighbours in their own communities. That is what anti-fascism looks like today. We hold their memory in our heart. Alex and René will always remain a powerful example. In the United States there is ICE, but here in Europe there is Frontex, and because of their actions the Mediterranean has become the deadliest migration route in the world. Only days ago, nearly 1,000 people lost their lives trying to cross it. Anti-fascism from one side of the ocean to the other means resisting nationalism and its border regimes. It means showing empathy, staying human. It means believing still in a simple and radical principle, the equality of all human beings. Saving lives at sea, supporting someone across the mountain trail, cooking free meal, providing legal support, disrupting the machinery of deportation. This is anti-fascism. This is us. Long live René Good, long live Alex Pretti. Grazie onorevole. Prego onorevole Sell. Die Sozialdemokraten sorgen sich um die Rechtsstaatlichkeit in Amerika. Liebe Genossen, wir sind hier im Europäischen Parlament und wir sollten weniger die Fehler bei den anderen suchen. Wer in Deutschland einen grünen Wirtschaftsminister als Schwachkopf bezeichnet, bekommt von einem Sondereinsatzkommando die Tür eingetreten. Wer einen Ministerpräsidenten von der SPD Märchenerzählerin nennt, der geht ins Gefängnis. Und wenn minderjährige Mädchen, die sich im Internet zur AfD bekennen, werden von der Polizei aus der Schule abgeholt und verhört. Das ist die Realität in Deutschland. Zensur und staatliche Repression nehmen immer mehr zu. Laut aktuellen Umfragen haben über die Hälfte der Deutschen Angst, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Und der SPD geht das noch nicht weit genug. Das Klima der Angst soll noch weiter verschärft werden. Regierungskritik soll grundsätzlich verboten und verfolgt werden. Nancy Faeser spricht von der Delegitimierung des Staates. Wer die Klimapolitik oder die Migrationspolitik kritisiert, soll vom Verfassungsschutz verfolgt werden. So sieht's aus. Sie haben kein Recht, sich als Lehrmeister der Demokratie aufzuspielen. Die Feinde der Demokratie müssen wir nicht in Amerika suchen. Die Feinde der Demokratie finden wir hier auf der linken Seite des Parlaments. Grazie onorevole. Prego onorevole Blaha. Prego. V Minneapolise americké orgány zabili 2 protestujúcich ľudí a ja sa pýtam, kde sú sankcie? Predstavte si, že by takéto niečo urobili Rusi, že by zabili 2 ľudí na nejakom proteste v Rusku. By ste tu skákali ako pukance na panvici. Schválne som si pozrel, koľko protestujúcich Rusov zabil ten akože zlý Putin. Viete koľko? 0. Ale Američania môžu. A keby len to, Američania môžu vojensky napadnúť Venezuelu a uniesť prezidenta. A vy ste ticho. Američania môžu posielať zbrane Izraelu, aby zabíjal ženy a deti v Gaze. A vy ste ticho. Američania môžu vyhľadovať Kubu, tak ako kedysi nacisti pri blokáde Leningradu. A vy ste ticho. Američania môžu bombardovať Irán, môžu sa vyhrážať Kanade, môžu nám chcieť zobrať Grónsko. A vy ste ticho. A potom, aby vás vo svete bral niekto vážne. Je len jediná šanca, ako sa postaviť americkému imperializmu. Prestať s týmto bruselským pokrytectvom. Odsúdiť americké zločiny a začať spolupracovať s Čínskou ľudovou republikou a Ruskou federáciou. Inú šancu Európa nemá. Grazie onorevole. Ricordo ai colleghi di rimanere nei tempi e soprattutto di moderare i toni. Prego onorevole Maniatis. Κυρία Πρόεδρε, οι ευρωατλαντικές σχέσεις ήταν ισχυρές γιατί μέχρι τώρα βασίζονταν σε κοινές αρχές και αξίες. Τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου,
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πολυμερή συνεργασία, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο, μετά την επιστροφή του Προέδρου Τραμπ στο Λευκό Οίκο, βλέπουμε μια ραγδαία απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτές τις θεμελιώδεις αξίες. Ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα, με τη σχεδόν παρακρατική δράση του ICE σε δημοκρατικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που οδήγησαν στον άδικο θάνατο 2 αθώων ανθρώπων, που απλώς διαφωνούσαν με τις βίαιες πρακτικές τους, μας ξυπνάει ιστορικές μνήμες που ως Ευρώπη πιστεύαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν. Κανένας, ιδιαίτερα τα σώματα ασφαλείας, δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Η ευθαιρεσία του ICE πρέπει άμεσα να τελειώσει. Ευχαριστώ. Grazie onorevole. Prego onorevole Tersch. Prego. Gracias al informe del Congreso norteamericano sabemos ya cuáles son las operaciones de desinformación, censura e injerencia que hay aquí en Europa centralizadas por Bruselas. Por eso no debe extrañar las mentiras y las tonterías que se oyen en Europa sobre la ofensiva histérica de la izquierda en el estado de Minnesota contra la Policía de Inmigración Federal. Se presenta al ICE como una especie de Gestapo privada de Trump. El ICE en realidad se creó en 2003 y solo durante el mandato de Obama causó en su labor de captura de inmigrantes ilegales violentos hasta 57 muertos, que no salieron ni siquiera en las noticias locales. Hoy, bajo Trump, han muerto 2 personas que agredían al ICE y todos los medios hablan de fascismo en Estados Unidos. La izquierda que promueve la inmigración ilegal está aterrada de que el gobierno de Trump logre imponer la legalidad también en los estados donde, como en Minnesota, no se necesita carnet de identidad para votar. Allí ganan gobernantes socialistas también con los votos ilegales. Cuando lo consiga Trump, la izquierda tendrá menos votos, pero además será precedente para todo Occidente, para afrontar la lucha contra la inmigración ilegal y las deportaciones absolutamente necesarias también en toda Europa. Muchas gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Bartulica. Prego. Hvala, poštovani povjerenik Kadis, kolegice i kolege. Pored svih problema u Europskoj uniji, malo mi je neobično da raspravljamo danas o Sjedinjenim Američkim Državama. Ljevica danas ponovno pokušava moralizirati i prikazati ovu zemlju kao neki problem, dok istodobno zatvara oči pred vlastitim promašajima u Europi. Američki predsjednik Trump dužan je provoditi zakon i štititi granice svoje zemlje. To je ustavna obveza. I kao što je rekao J.D. Vance, nacija ne može postojati bez granica. Bez sigurnosti nema slobode. A što radi Europa? U Europskoj uniji granice se ne štite. Imamo vladu poput one u Španjolskoj koja dijeli amnestiju ilegalnim migrantima. Šalje se poruka da kršenje zakona se isplati. Vrijeme je za veliko otrežnjenje. Ako tražimo vladavinu prava u Americi, onda je moramo imati i u Europi. Europski kontinent na kraju ne može biti prostor za rješavanje svih problema svijeta. Svijet bez granica je opasna iluzija. Hvala. Grazie onorevole. Prego onorevole Guetta. Prego. It's very distressing. It's very damaging. We would like to unsee it, but the reality is there. The MAGA team decided to undo our alliance because Donald Trump thinks, to quote him, that the European Union was invented to screw the US. So he's trying to offer a victory to his friend Putin by pressuring Ukraine into full surrender. He's undermining the credibility of the Atlantic Alliance and try to annex Greenland. Even worse, the unbearable brutality of ICE, the attacks against the press, against the judges, against the Democrats, are turning America into a big Orban's Hungary. That America behaved neither as an ally